एक ही टेस्ट करना है। अरे आप लोग आ जाओ, जो बाहर का तो क्या बाहर उसको भेज दो বিভিন্ন জায়গায় ভিভিপেট এবং যিনি পুলিং এজেন্ট রাউনি যেটা ইলেকশন পাইখা ইনকে যে ছয়দিনাই পুলিং এজেন্ট রাউনি হালসরা তিলকপাড়া বিভিন্ন জায়গা কেন্দ্র বড় যিনি পুলিং এজেন্ট রাও ও জায়গা ওয়ানসা করে ও জায়গা ওয়ানসানি পুলিং এজেন্ট বিভিন্ন প্রত্যেকটা পুলিং স্টেশন এবং যিনি বুথনি হিসাব অব কোনো মিলজুল করে বড় বিভিন্নভাবে যে জায়গা চিনি একটা ব্যালেন্স দङ কোনো বুতারবো করে সিল করে যে অবস্থা সিগনেচার মিলিয়া এবং কয়েকটা চিনি বুটার যেটা বাইরেনি যেটা আরক্ষা দপ্তর রাवनि যেটা বুট ফাইনাই রাখে বড়নি আর স্ক্যান নুইয়া নয় অরবচন বড় অব খাই দङ সম্পূর্ণভাবে ও ইলেকশন অব অবৈধ নির্বাচন প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে তিনি সামনো বিধানসভা কেন্দ্র 49 সামনো যিনি কাউন্টিং চলে দङ কাউন্টিং চলে মানে যিনি এলাকাनि बर' त्रिपुरा मोथानाव हामजागै बुबाग राना हामजागै स्पष्टभावे जों भोट दिलायजा भोट दिलायमानि परेयो যিনি एबिएम मेसिन बाय এবং পুলিং এজেন্টরাও ভোট পাইখা ইনকে ছয় মারিব তিলকপাড়ানো কস জায়গা বিভিন্ন জায়গা যিনি যেটা পুলিং এজেন্ট রাও জায়গা ওয়ানসা করে ওয়ানসা পর্যন্ত ওর পুলিং এজেন্ট একজন ব্যক্তি পুলিং এজেন্ট 7টা জায়গা 7 পুলিং স্টেশন পুলিং এজেন্ট বড় ভিভিপেট এবং এবিএম মেশিনও 6 সিলমোর খাই অবনভাবে পাবলিক রাও বখলা এবং কয়েকটা এবিএম মেশিন ব্লেন্ড দङ কয়েকটা এবিএম মেশিন একদম পুরা নষ্ট হয়ে যাও এবং বিভিন্ন দিকে বড় একদম ডিসক্রিট খাইয়ে চিনি এইবার ইলেকশন পুরা বড় 2 নম্বর খাই রিগিং এবং 2 নম্বর খাই বড় ইলেকশন জিতিনানি একটা ষড়যন্ত্র এবং জিতিনানি নাই তো বিসিঙ্গ রিকাউন্টিং नि बागे चलि दङ के नन ताम बागे तो yang बिसिंग तलावत तिखलाय ति फेका पाब्लिक रावना साइ बुजाइ दि नि बरा आं एबिएम मेसिन बिसिंग या
काउंटिंग बिसिंग आं बुट थिखि दङ एबं रिकाउंटिंग बो एप्लिकेशन खाय पुलिस त्रिपुरानि पुलिस एबं दलाइनि एसपी बराव जत फाया न आखै ति फेका आखै फेका बराव ताम खायका आं सिलि आरो बिसिङो नों यांगो जाको पाब्लिक रो मान माला पाब्लिक रो तो केबो करै रो आना सागन नों आखै फायदिका आनो खरै ति फेका आं फायका केबो करै तबो रो पाब्लिक रो आं खनाका पुलिस बाय आनि जरा वारियर्स रो त्रिपुरा मुथानि अबर गोबांमा बुजाय थांकाबो इखनावा बराव जानि जागा जानि प्लेसेस जान तौमानि अथच बीजेपी नि जरा अब तौनाय रो विभिन्न भाबे अब खलायनै और तिनि आं खय बराव ति फेके आं मा फायका किन्तु आनि काउंटिंग दायित्व खे आं और आरु टेबल आसे बुट थिकि जानाय आनि दायित्व किन्तु बराव आनरनि आरु टेबलनि तिनि क्लोज खाय और ति फायो अब आं किछु बुजिमा कारण आं माने मातले कारण पुलिस आनो साका आं पुलिसनि अब न मा माने नाय खलाय अब बाय आं फायका फाइनाल बसकां रो ताम वान chung मथो फाइनाल बसकां अब रि इलेक्शन नायो अब द्वितीय बार इलेक्शन मांगना अब परिष्कार तै हाय सराय सराय उखा अनिर्वाचन सम्पूर्ण बुआ एवं बंगा खलाये बरक 2 नम्बर खलाये जे जागागो जे व्यक्ति बुट करे अब और पुलिंग एजेंट एवं एकजन व्यक्ति 5-6टा जागा पुलिंग एजेंट एवं बैलट पेपर बाय एबीएम मेशिन कोनो मिलजुल करे एवं अमो हाइक्ले बराव जे बैलट पेपर जेता एबीएम मेशिन जेता हिसाब खलायनाय एजां जरा टाइपिंग खलायनाय प्रिंट अब कंट्रोल यूनिट नि अब कोनो मिल करे एकटार संगे एकटा कोनो मिल करे एवं पुलिंग एजेंट कोनो मिल करे सील सयबो कोनो मिल करे अमहाय खलाय षড়যন্ত্র खलायो शुरू থেকে प्रत्येकटे पुलिंग स्टेशन जेखाने त्रिपुरा मुथा काहाम रेजाल्ट खलायनाय जे जागा बुट गोबां अ जागा एबीएम मेशिन नष्ट जे जागा बरक बुट माया जार अ जागा एबीएम मेशिन नष्ट खलाय गोबां मा जागा बाहाय खलाय रेखा अबन भाई जों प्रथम शुरू तेसिनि सन्देह दङ डाउट